वो खौफज़दा है। Él está asustado. वो खौफज़दा है। Él está asustado. मैं खौफज़दा नहीं हूँ। No tengo miedo. No tengo miedo. अभी करो। Hazlo ya. Hazlo ya. इधर आओ। Ven aquí. Ven aquí. मुहतात रहें। Ten cuidado. मुहतात रहें। Ten cuidado. ये मुश्किल है। Es difícil. ये मुश्किल है। Es difícil. मैं मसरूफ़ हूँ। Estoy ocupado. Estoy ocupado. बैठ जाओ। Siéntate. बैठ जाओ। Siéntate. बराए मेहरबानी खड़े हो जाओ। Párate por favor. Párate por favor. वो बहुत ज़हीन है। Él es muy inteligente. Él es muy inteligente. मत बोलो। No hables. No hables. मैं मजाक कर रहा हूँ। Estoy bromeando. Estoy bromeando. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। No importa. No importa. ये काम नहीं करता। No funciona. No funciona. वो कौन है? ¿Quién es él? ¿Quién es él? तेज़ जाओ। Ve más rápido. Ve más rápido. मैं दाखिल हो सकता हूँ। ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? यहाँ इंतज़ार करें। Espera aquí. Espera aquí. सब्र करो। Ser paciente. Ser paciente. मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ। Hablo inglés. Hablo inglés. आराम कर लो। Tómate un descanso. Tómate un descanso. किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं। No toques nada. No toques nada. उठो। Despiértate. Despiértate. मुझे फ़ोन करो।
Llámame. Llámame. उससे बात करो. Habla con él. Habla con él. मुझसे बात करो. Habla conmigo. Habla conmigo. मैं माफ़ी चाहता हूँ. Lo siento. Lo siento. मैं तुम्हारी मदद करूं. Te ayudaré. Te ayudaré. बहुत अच्छा है. Es muy bueno. Es muy bueno. क्या तुम खुश हो? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? मैं खुश हूँ. Estoy feliz. Estoy feliz. वो बहुत खूबसूरत है. Ella es muy hermosa. Ella es muy hermosa. वो बहुत खूबसूरत है. Él es muy guapo. Él es muy guapo. वो खौफज़दा है. Él está asustado. वो खौफज़दा है. Él está asustado. मैं खौफज़दा नहीं हूँ. No tengo miedo. No tengo miedo. अभी करो. Hazlo ya. Hazlo ya. इधर आओ. Ven aquí. Ven aquí. मुहतात रहें. Ten cuidado. मुहतात रहें. Ten cuidado. ये मुश्किल है. Es difícil. ये मुश्किल है. Es difícil. मैं मसरूफ़ हूँ. Estoy ocupado. Estoy ocupado. बैठ जाओ. Siéntate. बैठ जाओ. Siéntate. बराए मेहरबानी खड़े हो जाओ. Párate por favor. Párate por favor. वो बहुत ज़हीन है. Él es muy inteligente. Él es muy inteligente. मत बोलो. No hables. No hables. मैं मजाक कर रहा हूँ. Estoy bromeando. Estoy bromeando. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. No importa. No importa. शर्माओ मत.
No seas tímido. No seas tímido. चलो साथ चलते हैं. Vamos juntos. Vamos juntos. मुझे आप पर भरोसा है. Confío en ti. Confío en ti. खुदगर्ज ना बनो. No seas egoísta. No seas egoísta. मैं यहाँ काम करता हूँ. Trabajo aquí. Trabajo aquí. सब ठीक है. Todo está bien. Todo está bien. आप इसके मुस्तहिक हैं. Te lo mereces. Te lo mereces. खुश रहो. Sé feliz. Sé feliz. ये मेरी गलती नहीं है. Es no culpa de mí. Es no culpa de mí. आप कल के लिए तैयार हैं? ¿Estás listo para mañana? ¿Estás listo para mañana? मैं तैयार हूँ. Estoy listo. Estoy listo. ये नाकाबिले यकीन है. Eso es increíble. Eso es increíble. मेरी पैरवी करो. Sígueme. Sígueme. आए एक तस्वीर लेते हैं. Tomemos una foto. Tomemos una foto. मेरी बात सुनो. Escúchame. Escúchame. मेरी तरफ देखो. Mírame. Mírame. मैं आपके लिए खुश हूँ. Estoy feliz por ti. Estoy feliz por ti. जोर से बोलो. Habla más fuerte. Habla más fuerte. आस्ता बोलो. Habla despacio. Habla despacio. आप सही हैं. Tienes razón. Tienes razón. शर्माओ मत. No seas tímido. No seas tímido. चलो साथ चलते हैं. Vamos juntos. Vamos juntos. मुझे आप पर भरोसा है. Confío en ti. Confío en ti. खुदगर्ज ना बनो. No seas egoísta. No seas egoísta. मैं यहाँ काम करता हूँ. Trabajo aquí. Trabajo aquí. सब ठीक है. Todo está bien. Todo está bien. आप इसके मुस्तहिक हैं. Te lo mereces. Te lo mereces. खुश रहो. Sé feliz. Sé feliz. ये मेरी गलती नहीं है. Es no culpa de mí. Es no culpa de mí. आप कल के लिए तैयार हैं? ¿Estás listo para mañana? ¿Estás listo para mañana? मैं तैयार हूँ.
Estoy listo. Estoy listo. ये नाकाबिले यकीन है. Eso es increíble. Eso es increíble. मेरी पैरवी करो. Sígueme. Sígueme. आए एक तस्वीर लेते हैं. Tomemos una foto. Tomemos una foto. मेरी बात सुनो. Escúchame. Escúchame. मेरी तरफ देखो. Mírame. Mírame. मैं आपके लिए खुश हूँ. Estoy feliz por ti. Estoy feliz por ti. जोर से बोलो. Habla más fuerte. Habla más fuerte. आस्ता बोलो. Habla despacio. Habla despacio. आप सही हैं. Tienes razón. Tienes razón. शर्माओ मत. No seas tímido. No seas tímido. चलो साथ चलते हैं. Vamos juntos. Vamos juntos. मुझे आप पर भरोसा है. Confío en ti. Confío en ti. खुदगर्ज ना बनो. No seas egoísta. No seas egoísta. मैं यहाँ काम करता हूँ. Trabajo aquí. Trabajo aquí. सब ठीक है. Todo está bien. Todo está bien. आप इसके मुस्तहिक हैं. Te lo mereces. Te lo mereces. खुश रहो. Sé feliz. Sé feliz. ये मेरी गलती नहीं है. Es no culpa de mí. Es no culpa de mí. आप कल के लिए तैयार हैं? ¿Estás listo para mañana? ¿Estás listo para mañana? मैं तैयार हूँ. Estoy listo. Estoy listo. ये नाकाबिले यकीन है. Eso es increíble. Eso es increíble. मेरी पैरवी करो. Sígueme. Sígueme. आए एक तस्वीर लेते हैं. Tomemos una foto. Tomemos una foto. मेरी बात सुनो. Escúchame. Escúchame. मेरी तरफ देखो. Mírame. Mírame. मैं आपके लिए खुश हूँ. Estoy feliz por ti. Estoy feliz por ti. जोर से बोलो. Habla más fuerte. Habla más fuerte. आस्ता बोलो. Habla despacio. Habla despacio. आप सही हैं. Tienes razón. Tienes razón. शर्माओ मत.
No seas tímido. No seas tímido. चलो साथ चलते हैं. Vamos juntos. Vamos juntos. मुझे आप पर भरोसा है. Confío en ti. Confío en ti. खुदगर्ज ना बनो. No seas egoísta. No seas egoísta. मैं यहाँ काम करता हूँ. Trabajo aquí. Trabajo aquí. सब ठीक है. Todo está bien. Todo está bien. आप इसके मुस्तहिक हैं. Te lo mereces. Te lo mereces. खुश रहो. Sé feliz. Sé feliz. ये मेरी गलती नहीं है. Es no culpa de mí. Es no culpa de mí. आप कल के लिए तैयार हैं? ¿Estás listo para mañana? ¿Estás listo para mañana? मैं तैयार हूँ. Estoy listo. Estoy listo. ये नाकाबिले यकीन है. Eso es increíble. Eso es increíble. मेरी पैरवी करो. Sígueme. Sígueme. आए एक तस्वीर लेते हैं. Tomemos una foto. Tomemos una foto. मेरी बात सुनो. Escúchame. Escúchame. मेरी तरफ देखो. Mírame. Mírame. मैं आपके लिए खुश हूँ. Estoy feliz por ti. Estoy feliz por ti. जोर से बोलो. Habla más fuerte. Habla más fuerte. आस्ता बोलो. Habla despacio. Habla despacio. आप सही हैं. Tienes razón. Tienes razón. मैं तुमसे प्यार करता हूँ. Te amo. Te amo. मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ. Yo también te amo. Yo también te amo. मैं तुम्हें पसंद करता हूँ. Me caes bien. Me caes bien. आप बहुत अच्छे हैं. Eres muy dulce. Eres muy dulce. आप दिलकश हैं. Eres encantador. Eres encantador. तुम बहुत पुरकशिश हो. Eres muy atractivo. क्या आपका कोई लड़का दोस्त है? ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? क्या आपकी कोई लड़की दोस्त है? ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? मुझे तुम बहुत पसंद हो. Me gustas mucho.
Me gustas mucho. मुझे आपसे प्यार हो गया है. Estoy enamorado de ti. Estoy enamorado de ti. आपकी याद आती है. Te extraño. Te extraño. मैं तुम्हें याद करता हूँ. Te echo de menos. Te echo de menos. मुझे आपकी ज़रूरत है. Te necesito. Te necesito. मैं तुमसे प्यार करता हूँ. Te quiero. Te quiero. मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ. Estoy loco por ti. Estoy loco por ti. मेरी मोहब्बत. Mi amor. Mi amor. मेरा दिल. Mi corazón. Mi corazón. मेरी प्यारी. Mi cariño. Mi cariño. मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है. Me encanta estar contigo. तुम मेरी ज़िंदगी का प्यार हो. Eres el amor de mi vida. Eres el amor de mi vida. मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ. Te quiero con todo mi corazón. तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो. Te ves tan bonita. Te ves tan bonita. क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres casarte conmigo? मैं तुमसे प्यार करता हूँ. Te amo. Te amo. मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ. Yo también te amo. Yo también te amo. मैं तुम्हें पसंद करता हूँ. Me caes bien. Me caes bien. आप बहुत अच्छे हैं. Eres muy dulce. Eres muy dulce. आप दिलकश हैं. Eres encantador. Eres encantador. तुम बहुत पुरकशिश हो. Eres muy atractivo. क्या आपका कोई लड़का दोस्त है? ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? क्या आपकी कोई लड़की दोस्त है? ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? मुझे तुम बहुत पसंद हो. Me gustas mucho. Me gustas mucho. मुझे आपसे प्यार हो गया है. Estoy enamorado de ti. Estoy enamorado de ti. आपकी याद आती है. Te extraño. Te extraño. मैं तुम्हें याद करता हूँ. Te echo de menos. Te echo de menos. मुझे आपकी ज़रूरत है. Te necesito. Te necesito.
मैं तुमसे प्यार करता हूँ। te quiero, te quiero। मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। estoy loco por ti, estoy loco por ti। मेरी मोहब्बत, mi amor, mi amor। मेरा दिल, mi corazón, mi corazón। मेरी प्यारी, mi cariño, mi cariño। मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है। me encanta estar contigo। तुम मेरी ज़िंदगी का प्यार हो। eres el amor de mi vida, eres el amor de mi vida। मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। te quiero con todo mi corazón। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। te ves tan bonita, te ves tan bonita। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? quieres casarte conmigo, quieres casarte conmigo। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। te amo, te amo। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। yo también te amo, yo también te amo। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। me caes bien, me caes bien। आप बहुत अच्छे हैं। eres muy dulce, eres muy dulce। आप दिलकश हैं। eres encantador, eres encantador। तुम बहुत पुरकशिश हो। eres muy atractivo। क्या आपका कोई लड़का दोस्त है? tienes novio, tienes novio। क्या आपकी कोई लड़की दोस्त है? tienes novia, tienes novia। मुझे तुम बहुत पसंद हो। me gustas mucho, me gustas mucho। मुझे आपसे प्यार हो गया है। estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti। आपकी याद आती है। te extraño, te extraño। मैं तुम्हें याद करता हूँ। te echo de menos, te echo de menos। मुझे आपकी ज़रूरत है। te necesito, te necesito। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। te quiero, te quiero। मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। estoy loco por ti, estoy loco por ti। मेरी मोहब्बत, mi amor, mi amor। मेरा दिल, mi corazón, mi corazón। मेरी प्यारी,
Mi cariño, mi cariño. मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है. Me encanta estar contigo. तुम मेरी ज़िंदगी का प्यार हो. Eres el amor de mi vida. Eres el amor de mi vida. मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ. Te quiero con todo mi corazón. तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो. Te ves tan bonita. Te ves tan bonita. क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres casarte conmigo? मुझे जवाब दो. Respóndeme. Respóndeme. अभी करो. Hazlo ahora. Hazlo ahora. बिल्कुल. Por supuesto. Por supuesto. हमारा इंतज़ार करो. Espera por nosotros. Espera por nosotros. दाएं तरफ देखो. Mira a la derecha. Mira a la derecha. बाएं तरफ देखो. Mira a la izquierda. Mira a la izquierda. वक्त की पाबंदी करो. Ser puntual. Ser puntual. अकेले आओ. Ven solo. Ven solo. अपना दफा करो. Defiéndete. Defiéndete. हिलना मत. No te muevas. No te muevas. यहाँ मत रहो. No te quedes aquí. No te quedes aquí. तंबाकू नोशी बंद करो. Deja de fumar. Deja de fumar. पीछे रहो. Quédate atrás. Quédate atrás. पुरसुकून हो जाओ. Relájate. Relájate. एक काम करो. Hazme un favor. Hazme un favor. खामोशी. Silencio. Silencio. रेस्टोरेंट में सिगरेट नोशी ना करें. No fumes en el restaurante. आगे. Adelante. Adelante. बहादुर बनो. Sé valiente. Sé valiente. अपने खाने से लुत्फ़ अंदोज़ हों. Buen provecho. Buen provecho. इसे धकेल दो. Empújalo. Empújalo. मर्द बनो. Sé un hombre. Sé un hombre. मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़. Déjame solo por favor. Déjame solo por favor. मुझसे शादी करो. Cásate conmigo.
Cásate conmigo. मुझे बचाओ. Sálvame. Sálvame. यहाँ बैठो. Siéntate aquí. Siéntate aquí. बहुत देर. Demasiado tarde. Demasiado tarde. मेरे साथ रहो. Quédate conmigo. Quédate conmigo. आप बासलाहियत हैं. Eres talentoso. Eres talentoso. कुत्ते से बचो. Cuidado con el perro. Cuidado con el perro. मुझे जवाब दो. Respóndeme. Respóndeme. अभी करो. Hazlo ahora. Hazlo ahora. बिल्कुल. Por supuesto. Por supuesto. हमारा इंतज़ार करो. Espera por nosotros. Espera por nosotros. दाएं तरफ देखो. Mira a la derecha. Mira a la derecha. बाएं तरफ देखो. Mira a la izquierda. Mira a la izquierda. वक्त की पाबंदी करो. Ser puntual. Ser puntual. अकेले आओ. Ven solo. Ven solo. अपना दफा करो. Defiéndete. Defiéndete. हिलना मत. No te muevas. No te muevas. यहाँ मत रहो. No te quedes aquí. No te quedes aquí. तंबाकू नोशी बंद करो. Deja de fumar. Deja de fumar. पीछे रहो. Quédate atrás. Quédate atrás. पुरसुकून हो जाओ. Relájate. Relájate. एक काम करो. Hazme un favor. Hazme un favor. खामोशी. Silencio. Silencio. रेस्टोरेंट में सिगरेट नोशी ना करें. No fumes en el restaurante. आगे. Adelante. Adelante. बहादुर बनो. Sé valiente. Sé valiente. अपने खाने से लुत्फ़ अंदोज़ हों. Buen provecho. Buen provecho. इसे धकेल दो. Empújalo. Empújalo. मर्द बनो. Sé un hombre. Sé un hombre. मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़. Déjame solo por favor. Déjame solo por favor. मुझसे शादी करो. Cásate conmigo.
Cásate conmigo. मुझे बचाओ. Sálvame. Sálvame. यहाँ बैठो. Siéntate aquí. Siéntate aquí. बहुत देर. Demasiado tarde. Demasiado tarde. मेरे साथ रहो. Quédate conmigo. Quédate conmigo. आप बासलाहियत हैं. Eres talentoso. Eres talentoso. कुत्ते से बचो. Cuidado con el perro. Cuidado con el perro. क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? मैं अभी घर पहुंचा हूँ. Acabo de llegar a casa. Acabo de llegar a casa. ये बेहतरीन है. Es excelente. Es excelente. आप ज़हीन हैं. Eres inteligente. Eres inteligente. आपका मसला है. Es tu problema. Es tu problema. ये मेरा नहीं तुम्हारा मसला है. Es tu problema, no el mío. मैं नहीं कर सकता. Yo no puedo. Yo no puedo. मैं ये नहीं कर सकता. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. मैं नहीं जा सकता. Yo no puedo ir. Yo no puedo ir. ये ज़िंदगी है. Así es la vida. Así es la vida. मुझे सोने दो. Déjame dormir. Déjame dormir. ये एक बेहतरीन ख्याल है. Es una excelente idea. Es una excelente idea. परेशान मत हो. No estés nervioso. No estés nervioso. मुझे डराओ मत. No me asustes. No me asustes. ऐसा मत कहो. No digas eso. No digas eso. गुस्सा ना करो. No te enojes. No te enojes. शायद बाद में. Quizás más tarde. Quizás más tarde. यहाँ कोई नहीं है. Nadie está aquí. Nadie está aquí. मुझे मत छोड़ो. No me dejes. No me dejes. मुझे ख़त्म करने दो. Déjame terminar. Déjame terminar. ईमानदार और मुखलिस. Honesto y sincero. Honesto y sincero. कवानीन पर अमल करें. Sigue las reglas. Sigue las reglas.
मुझे अपना पता दो। Dame tu dirección. Dame tu dirección. मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। No quiero molestarte. No quiero molestarte. मैं जारी नहीं रखना चाहता। No quiero seguir. No quiero seguir. मैं यहाँ हूँ। Estoy aquí. Estoy aquí. क्या तुम खुश हो? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? मैं खुश हूँ। Estoy feliz. Estoy feliz. मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। No tengo nada que decir. No tengo nada que decir. मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। Quiero decirte algo. Quiero decirte algo. क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? मैं अभी घर पहुंचा हूँ। Acabo de llegar a casa. Acabo de llegar a casa. ये बेहतरीन है। Es excelente. Es excelente. आप ज़हीन हैं। Eres inteligente. Eres inteligente. आपका मसला है। Es tu problema. Es tu problema. ये मेरा नहीं तुम्हारा मसला है। Es tu problema, no el mío. मैं नहीं कर सकता। Yo no puedo. Yo no puedo. मैं ये नहीं कर सकता। Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. मैं नहीं जा सकता। Yo no puedo ir. Yo no puedo ir. ये ज़िंदगी है। Así es la vida. Así es la vida. मुझे सोने दो। Déjame dormir. Déjame dormir. ये एक बेहतरीन ख्याल है। Es una excelente idea. Es una excelente idea. परेशान मत हो। No estés nervioso. No estés nervioso. मुझे डराओ मत। No me asustes. No me asustes. ऐसा मत कहो। No digas eso. No digas eso. गुस्सा ना करो। No te enojes. No te enojes. शायद बाद में। Quizás más tarde. Quizás más tarde. यहाँ कोई नहीं है। Nadie está aquí. Nadie está aquí. मुझे मत छोड़ो। No me dejes. No me dejes. मुझे ख़त्म करने दो। Déjame terminar. Déjame terminar.
ईमानदार और मुखलिस। honesto y sincero, honesto y sincero। कवानीन पर अमल करें, sigue las reglas, sigue las reglas। मुझे अपना पता दो, dame tu dirección, dame tu dirección। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, no quiero molestarte, no quiero molestarte। मैं जारी नहीं रखना चाहता, no quiero seguir, no quiero seguir। मैं यहाँ हूँ, estoy aquí, estoy aquí। क्या तुम खुश हो, estás feliz। तुम कब फारग हो, cuando estás libre, cuando estás libre। मैं आपसे रब्ता करूँगा, te contactaré, te contactaré। मैं बेरोज़गार हूँ, estoy desempleado, estoy desempleado। मैं उलझन में हूँ, estoy confundido, estoy confundido। हमारे पास वक्त है, nosotros tenemos tiempo। आप क्या देख रहे हैं, ¿qué estás viendo, qué estás viendo। ये मेरा पसंदीदा गाना है, es mi canción favorita, es mi canción favorita। मैं दोस्तों के साथ हूँ, estoy con amigos, estoy con amigos। मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, estoy con mi familia, estoy con mi familia। मैं परेशान हूँ, estoy preocupado, estoy preocupado। क्या तुम ठीक सोए, dormiste bien, dormiste bien। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, no puedo esperar, no puedo esperar। यह जगह कहाँ है, ¿dónde está este lugar, ¿dónde está este lugar। मेरे साथ आओ, ven conmigo, ven conmigo। मैं अभी पहुंचा हूँ, acabo de llegar, acabo de llegar। मैं सोच रहा था, yo estaba pensando, yo estaba pensando। ये कैसे मुमकिन है, ¿cómo es posible, cómo es posible। मैंने एक ख्वाब देखा था, tuve un sueño, tuve un sueño। मेरे पास अच्छी खबर है, tengo buenas noticias, tengo buenas noticias। तुम क्या मना रहे हो, ¿qué estás celebrando, qué estás celebrando। आपको मेरा ताउन हासिल है, tienes mi apoyo, tienes mi apoyo। आपको क्या ज़रूरत है, ¿qué necesitas, qué necesitas। ये बहुत मददगार है, es muy útil, es muy útil।
ये एक मुआज़ा है। Es un milagro। Es un milagro। मैं अभी जागा हूँ। Me acabo de despertar। Me acabo de despertar। यहाँ कौन है? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? तुम क्या खरीद रहे हो? ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ। Te lo agradezco। Te lo agradezco। ये शोर कैसा है? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? मुझे देर हो चुकी है। Es tarde para mí। Es tarde para mí। ये तकरीबन तैयार है। Está casi listo। Está casi listo। मैं अपनी गाड़ी में हूँ। Estoy en mi auto। Estoy en mi auto। मैं सफ़र करना चाहता हूँ। Quiero viajar। Quiero viajar। ये सोने का वक्त है। Es hora de dormir। Es hora de dormir। आप अच्छे उस्ताद हैं। Eres un buen maestro। Eres un buen maestro।